ए दिन मान मध्य माथ्यू पुस्तक को ध्यान करुचंती आजपरी गत काली आमे माने ध्यान करथिले माथ्यू 5:37 तुम मानकर हाँ कथा हाँ हो आज से प्रकार आमे माने ध्यान करिबा माथ्यू पुस्तक से 5 आमे माने 38 रु 48 पर्यंत आमे माने ध्यान करिबा तन्मध्यरु गोटे पद आमे माने पढ़िबा 5 रो 48 अतएव तुम्भ मानको स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्भे माने मध्य सही परि सिद्ध हुओ। आमेन। 38 रु पूरा 48 पर्यंत आउ एई समस्त विषय गोटे टाइटल बा गोटे टॉपिक बुझिबा पय हमको सुविधा बसी 48 पदटी आ जो स्थान लिखा जाए कौन बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। तुम्हें माने सिद्ध हो, तुम्हें माने परफेक्ट हो, सिद्ध हो आओ जेपरी तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता सही परी तुम्हें सिद्ध हो। एठी दुईटी विषय अछि सिद्ध हेबा आमे माने सिद्ध हेबा आउ केउ प्रकार सिद्ध हेबा जेमितिका हमर स्वर्गस्थ पिता सिद्ध सही प्रकार सिद्ध हेबा कारण जगत रे सिद्ध हेबा पाई लोक माने विभिन्न प्रकार उपाय को व्यवहार करितांती बा उपाय रे द्वारा चेष्टा करितांती किंतु ईश्वर वाक्य कुए तुम्हें सिद्ध तो हेबो किंतु केमिति का सिद्ध हेबो तुम इच्छा तुम चिंता तुमर भावना अनुଯାयी नुहे तुम्हें सिद्ध हेबो केमिति का परम जेपरिका तुमर स्वर्गस्थ पिता सिद्ध अटंती सेमिति का ही सिद्ध हेबो। अनेक समय जगत आमे माने सिद्ध हेबा पय लोक माने विभिन्न प्रकार कार्य करंती किंतु ताहा आत्म सिद्धता को बुझाए निज निजे को सिद्धता कला परिका बुझाए निज इच्छा निज भावना निज चिंता अनुଯାयी से माने निजे निज को सिद्ध करंती आउ किंतु परमेश्वर चाहती आमे तांको परी आमे माने सिद्ध हेबार आवश्यकता अछि। कई जने अक्षय अच्छंती की जॉइन करे पय चाहउछंती इनवाइट करछंती ओके तो आमे माने सिद्ध हेबा इंग्लिश लिखा जाए बी परफेक्ट परफेक्ट माने कौनसी प्रकार उणा न रो संपूर्ण हेबा सिद्ध हेबा किछि कमी घटी ता भितरे न रो तेबे एई सिद्धता कोण आ केमिति होबा जेनेसिस तार 1:26 आदि पुस्तक तार 1:26 आउ 5:1 पद टिके हमें मन पड़िबा एथि उत्तरु परमेश्वर कहिले आम्भे माने आपण प्रतिमूर्ति रे ओ आपण सादृश्य रे मनुष्य निर्माण करू से माने जलचर मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण और पशुगण और समस्त पृथ्वी और भूमि रे गमनशील सबु उरगामी जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। ओके परमेश्वर स्थान रे चाहंती कि मनुष्य को किछि अधिकार देबा पाई आउ से अधिकार केतळे देबे जेतळे से परफेक्ट हेबो जेमिति का अधिकार प्राप्त हेबा पाई किछि किछि योग्यता आवश्यकता अछि बयसर आवश्यकता अछि समस्त विषय मापदंड गोटे मापदंडर आवश्यकता अछि परमेश्वर से परिका ठीक कहती हमें देबा
मनुष्य को अधिकार देवा किंतु केतरे देवा प्रथमे आगे आम रूप रे आमरी सदृश रे आमरी गुण रे आमे ताको प्रथमे निर्माण करिबा ताकि जो अधिकार आम पाखे अच्छी से अधिकार जे प्रकार से प्राप्त ही पारे से आमे जे प्रकार से मध्य से प्रकार हेबार आवश्यकता अछि जितने जने किछि अधिकार पाए प्रथमे से अधिकार प्राप्त व्यक्ति रो योग्यता को हासिल करिवार आवश्यकता अछि सेथिपई हमर आदि पुस्तक आ गोटे पद रही गला पढ़ी दियंतु टिके 5 रे एकटा ଯେଉଁ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେହି ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତିଆରି କଲେ କାହିଁକି କେବଳ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କର୍ତ୍ତାପଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ତ୍ତାପଣ ସେ ଅଧିକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ତାକୁ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କଣ କଲେ ତିଆରି କଲେ ଆଉ এই সকল ବିଷୟ କେମିତିକା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇମେଜ କେମିତିକା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 38 ରୁ ସେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 38 ରୁ 46 पर्यंत आमे माने पढ़ी परिबा जो स्थान रे आमे माने देखि परिबा कि तुमे माने कोन करिवो नै प्रतिहिंसा करिवो नै दुष्टर प्रतिरोध करिवो नै आउ जदि तुमरो के विवाद विचार कर स्थान रे विवाद करबा को इच्छा करे आउ जदि दरकार पड़े ताकू तुमे चादर मध्य दे दियो आउ जदि कि तुमको गोटे पाद जीवा पई बाध्य करे आउ दुई कोष जाओ ता सहित से प्रकार प्रतिवासी को प्रेम करो आउ शत्रु को घृणा करो जेपरिका तुमे माने सुनिथिलो किंतु मु तो मान को कोन कहूची तुमे माने शत्रु को मध्य कोन करो प्रेम करिबा ये समस्त विषय 47 पर्यंत आम देखा आहरी देखा परमेश्वर जमीती का धार्मिक और अधार्मिक उभय दृष्टि करती आमे माने मध्य सही प्रकार पाद विचार बा आम मान को भाग विचार आमे न करू प्रत्येक प्रति समान चिंताधारा रखिबा ये समस्त विषय आम मान को प्रभु जीशु शिखेवा पई चाहते तेबे एई सकल विषय प्रभु को इमेज को बुझाए प्रभु को प्रतिमूर्ति सदृशता को बुझाए जहाँ परमेश्वर जो प्रतिमूर्ति सदृश रे से आमको तैयारी करछन अर्थात सरल भाव रे कहले से जेमितिका आमको मध्य सेमितिका हवा पई से चाहती आ जोथि पई से कौन करछंती आ से कहले कि तुमे सेमितिका सिद्ध हो जेमितिका तुमरो स्वर्गस्थ पिता कोन अटंती सिद्ध अटंती तेबे सिद्धता कोन पई हेबा कोन हमको सिद्धतार आवश्यकता अछि कि आ जदि अछि काहे की आवश्यकता अछि से आमे ता मध्य जानिबा दरकार काहे की आमे प्रत्येक विषय लाभ क्षतिर हिसाब करिवार मनुष्य अटु सर्वदा आम मन रे आसे मु जदि एई विषय करिवि मोर कोन लाभ हेबो मु जदि एई विषय करिवि मोर कोन फायदा हबो आमे सब बेले लाभ क्षति हिसाब करिवार मनुष्य तेबे आमे परमेश्वर को परि सिद्धता हेले हमर कोन लाभ हेबो से विषय को जदि हम माने
ବୁଝିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତୁମେ କଣ କର? ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, ପରଫେକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଉମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଆମର ନିଜେ ସିଦ୍ଧତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେମିତିକା ନୈଷ୍ଠିକ ଭାବେ ଉପବାସ କରିବା, ଉପବାସରେ ଆମର ବେଶଭୂଷା, ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତିକା କରିବା ତାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ଉପବାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ କର? ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତରେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେପରିକା ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀ ମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଲମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ସେମାନେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ଆମେ ପବିତ୍ର, ଆମେ ସିଦ୍ଧ। କେମିତିକା? ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ନିଜ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ କିଏ ପରିବାରରେ ମରିଯାଏ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲା, ଆମେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ? ଆମେ ଏଥର କଣ ହେଇଛୁ? ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଜଗତର ଶୁଦ୍ଧତା। ଆମର ନଖ ଆଉ ଚୁଟି ବା ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟ ଯାକ ସଫା କରିଦେଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ହେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧତା ଅଟେ। ଡେଲି ଗାଧେଇବା, ସାବୁନ ଲଗେଇବା, ନଖ କାଟିବା, ଚୁଟି କାଟିବା, ଏଇଟା ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧତା ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମରିଗଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତମକୁ ଡେଲି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କୋଉ ପିତା କୋଳକୁ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଚାହିଁବ, କୋଉ ବାପା କହିବ ତୁ ଆଗେ ଗାଧା, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କାଖେଇବି, ତୁ ଆଗେ ଗାଧେଇକା ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କୋଳରେ ନେବି। ଏ ସକଳ ବିଷୟ ଜଗତର ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ମାନେ ଆମର କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ? ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧତାକୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କୁହନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧତା ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କେମିତିକା ହେବ? ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମର ଏଇ ବାହିକ ବିଷୟ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଅ? ଗିନାର ବାହାର ପଟକୁ ବେଶ
माजी पोचिकी परिष्कार करिकी चकचक करिया पे देखाउताओ एई समाजर रीतिनीति अनुଯାयी निजको सिद्ध करिबा पई निजको पवित्र करिबा पई तुमे बेस चेष्टा करिताओ किंतु गिनार भीतर पट परिष्कार करिबार आवश्यकता अछि गिनार बाहर परिष्कार रहिबा उत्तम विषय किंतु गिनार भीतर पट मध्य परिष्कार रहिबा ताठू अधिक आवश्यकता अछि तुम भितरे क्रोध ईर्षा मंदता रंगरस कामुकता भरी रहिथिबो कटु भाषा भरी रहिथिबो असभ्य भाषा भरी रहिथिबो किंतु ऊपर कोन करथबो गाधे की धड़ा लोका पिंदी की निजको चकचक करथबो काई की महाराज व्रत महाराज उपवास चुट्टी भी खुला रख देबो ता सिंबल पवित्रतार सिंबल लिखिबे से माने गाधे पाधे कोन करबे चुट्टी भी खुला रख देबे काई की महाराज उपवास अछि परमेश्वर ए प्रकार सिद्धता को चाहती नहीं परमेश्वर चाहती या ठीक अछि या उत्तम निज शरीर को परिष्कार रखिबा बाहिक भाबे या उत्तम किंतु मुख्य सिद्धता परमेश्वर चाहती कोन भीतर इनर अंतःकरण और भीतर तुम सिद्ध अच्छो कि जो दिन तुम माने उपवास करूछ जो दिन तुम माने प्रभु को निकट रे उपवास करूछ ताको पवित्र बोली कोन पाळुछ कि और से दिनटा सारा तुमे काहा को गाली न देई कि उपवास करि परिबो कि और से दिनटा सारा तुमे से दिन कटु भाषा मोरे न बाहर करि कि रहि परिबो कि और दिनटा सारा जे तुमको गाली करितला से दिन तुमे ताको क्षमा देई कि ता संगे मिसि परिबो कि और दिनटा सारा तुमे मंद कार्यरु निजको निवृत्त करी रखी पारिबो कि जदि रखी पारु नाओ ताले से समस्त सिद्धता परमेश्वर को दृष्टि घृणार विषय जो प्रकार हमें बाहिक सिद्धता करिया पई देखेबा पई चेष्टा करिता परमेश्वर सेति पई कोंती एहा जगतर सिद्धता अटे किंतु जदि तुमे सिद्ध होबा पई इच्छा करो केमिति होबा दरकार परमेश्वर तुमरो स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुमे से परिका सिद्ध हेबार आवश्यकता अछि अर्थात ताहांकर गुण ताहांकर चरित्र ताहांकर मन को तुमको धारण करिबार आवश्यकता अछि सरल भाबरे कहया पई गले जेपरि तुम प्रभु सेही प्रकार तुमे हो जदि तुमरो प्रभु सहायता नहीं थिबो तार एटीट्यूड तुमे दिन सारा देखेबो जदि तुमरो प्रभु जीशु हेतिबे तार जीशु कर गुण को चरित्र को तुमे दिन सारा प्रकाश करिवो तेबे आजी हमको सिद्ध हेबार आवश्यकता अछि आ क्यों प्रकार सिद्ध हेबा जेमितिका हमरो प्रभु जीशु सिद्ध थिले सेही प्रकार जेमितिका सी कंप्लीट थिले सेही प्रकार हमें माने सिद्ध हेबार आवश्यकता अछि सेथि पई तो केवल प्रभु जीशु कालवरी क्रूस से दिन कहि पारले एथर समस्त समाप्त हैला जेति की पवित्रता जेति की सिद्धता जेति की संपूर्णता जेति की परफेक्टनेस परिवार आवश्यकता थिला से कंप्लीट कले ओथरे उणा रखिले नाही गोटे करी की गोटे छाडिले नाही मोर प्रिय माने एई प्रकार परफेक्टनेस ए प्रकार सिद्धता परमेश्वर आम मान ठारू इच्छा करती सेति पई परमेश्वर अब्राहम को कहउचंती ए अब्राहम तुमे आम दृष्टि रे सिद्ध हेबो जगत दृष्टि रे नुए जगत को देखैबा परि नुए अन्य मान को देखैबा परि नुए आम को संतुष्ट करिबा निमंते आम को संतुष्ट करिबा परि आम दृष्टि रे जा उत्तम सेही प्रकार सिद्धता तुमे आचरण करो तुमे सेही प्रकार सिद्ध हो काहे कि तुमे सेही प्रकार सिद्ध न हेले तुम पई जो योजना हमें करिचु से योजना हमें तुम प्रति सफल करि परिबा नाही जो दायित्व तुमको दबा पई चाहूछु
जो कर्तापण तुमको देवा पई चाहूछु, जो आशीर्वाद तुमको देवा पई चाहूछु, ताहा आमे तुमको प्रदान करि परिबा नै, काहे कि अपात्र रे केही दान करिबा पई इच्छा करे नै। जदि आपन को घर को जड़े भिकारी भी आसे आ से भिकारी रो बेला भिक मागुथुबा थाली बा बेला जदि कोणा हेई थाए, जदि ताते बहुत भयंकर अपरिष्कार थाए आ सेईटा को से आपन को सम्मुख को बढाए मते गंडे भिक दियो बोली कहि ताले आपण माने मध्य देबे नहीं, काहे कि आपनकर दान को व्यर्थ करिवे नहीं। जदि अपरिष्कार थिबो, जदि कोणा थिबो सेते आपण पकेइबे नहीं, काहे कि आपन को दान कोन हे जिवो व्यर्थ हे जिवो। तबे परमेश्वर क्यों प्रकार दे परिबे? सेति भाई परमेश्वर अब्राहम को कोन कहउचंती, कोन कहउचंती, अब्राहम तुमे आम्ब दृष्टि रे सिद्ध हुओ, मनुष्य दृष्टि नुहे, जगत दृष्टि नुहे, तुम्बो दृष्टि नुहे, सदा प्रभु को दृष्टि सिद्ध हेबार अर्थ ताहां को संतुष्ट करिबा परिका, ताहां को इच्छा अनुसार निज को सिद्ध करिबार आवश्यकता अछि। तापर कोन कहउचंती, काहे कि तुमे सिद्ध हुओ? आम्भे तुम सहित आपण नियम स्थिर करी तुमको अतिशय वृद्धि करिबा। हां, प्रभु कहउचंती आमे तुम सहित एक कंडीशन करिबा, एक शर्तावली लागू करिबा, एक नियम रखिबा। कोन नियम? जदि तुमे एक प्रकार सिद्धतार आचरण करिवो, जदि तुमे निजो के प्रकार सिद्ध करिवो, ताले कोन बेनिफिट हो प्रभु सेटा कहउचंती, काहे कि म आगुरु कहितले आमे माने मनुष्य माने लाभ क्षति हिसाब करिवार मनुष्य। जिसंग पाखु गले मो लाभ कोन हेबो, प्रार्थना करे लाभ कोन हेबो, मंडली गले लाभ कोन हेबो, वाक्य को मानिले लाभ कोन हेबो, आमे सबले हिसाब करिथाउ। जदि भाई प्रभु मध्य ए जगह हमको कंफर्म करिया पई चाहती, जदि तुमे मते मो दृष्टि रे सिद्ध हेबो ताले आमे तुम सहित किछ नियम करिबा, आ से नियम गोटे दिन पाई नुहे, अनंत काल पाई। तुम समस्त पुरुष पाई, केवल 14 पुरुष नुहे, समस्त पुरुष वंशानुवंश पाई आमे नियम करिबा। आ से नियम कोन कोन लिखा जाय सेठी? आम्भे तुम सहित आपण नियम स्थिर करी तुमको अतिशय वृद्धि करिबा। हां, अतिशय वृद्धि करिबा। अतिशय वृद्धि करिया माने कोन? प्रचुरता रे वृद्धि करिबा। प्रचुरता कोते प्रचुरता? शांतिर प्रचुरता, आनंदर प्रचुरता, आर्थिक भावे प्रचुरता, समस्त मंगल विषय प्रचुरता, सुस्थता रे प्रचुरता, आर्थिक भावे मते उछुलाई उठेबे, प्रचुरता रे परिपूर्ण करिबा परमेश्वर कोंती। आज प्रत्येक को परिवार जदि देखिबो, प्रत्येक मनुष्य जीवन देखिबा, एक सुखी जाइथिबा जीवन परि देखा जाए। जो जीवन देखा जाए सबु अछि, मुंड ठारू पाद पर्यंत सुनारे से माने छाउणी हिथिबे, उत्तम वस्त्र पिंधिथिबे, बहुत बड़ बड़ कथा कहथिबे, मोर को फॉरेन रे अछि, मोर छुआ एते टंका रोजगार करे, बहुत बड़ बड़ कथा कहते, मो जीवन ले एया करली सेया करली, किंतु मोर प्रिय माने ताको हृदय कोन अछि? सुखी की अछि? ताको मन कोन अछि? सुखी की अछि? काहे कि से सेही प्रेम आज मध्य खोजंती, मते के प्रेम करंता, मते के आदर करंता, मोर के जत्न नियंता, मो कथा के चिंता करंता, ताको जीवन सुखी हे की अछि। काहे कि सुखी हे की अछि? एथिपाई सुखी होई की अछि, कारण ईश्वर को वाक्य अनुसार से परमेश्वर को दृष्टि रे निज को सिद्ध करिबा पई इच्छा करंती नाही। परमेश्वर मनुष्य को निज प्रतिमूर्ति रे निज सादृश्य निर्माण कले, आ से सादृश्यता से प्रतिमूर्ति रे मनुष्य रहिबा पई इच्छा करे नाही। सेति पई सेता जीवन रो शांति, सेता जीवन रो आनंद, सेता जीवन रो आशीर्वाद को हरेई देई थाए। मोर प्रिय माने जेतोले आमे माने ईश्वर को सदृश बा ईश्वर को दृष्टि रे आमे जेतोले सिद्ध हेबा,
ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପ୍ରଚୁରତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ, ତମେ ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁସିକୁ ଖୋଜୁଛ। ମୋ ପୁଅ ମତେ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମୋର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋର ସୁସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଖୋଜୁଛ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧତାରେ ଜୀବନ କାଟିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତିକା ଚାହାନ୍ତି ସେମିତିକା ଜୀବନ କାଟିବ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। ଆମେନ୍। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଯିବ, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କେମିତିକା ଆମେ এই সিদ্ধতা ହାସିଲ କରିପାରିବା, କେମିତିକା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା, ଆମେ 2-3ଟି ପଦ ଦେଖିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ମାନେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଏହାକୁ ପାର୍ଟ 2 यार किछि पार्ट 2 विषय रखिबा, जाने समय स्वल्पता निमंते आमे माने काली आउ किछि विषय देखिबा। किंतु आज 2-3टी विषय देखिबा केमितिका भावरे आमे सिद्धता को आम जीवन रे कार्यकारी करि परिबा। प्रथम पद एफिसियो पुस्तक 5 रो 1 और 2 पद। प्रिय संतान मानक परी ईश्वरଙ୍କ अनुकारी हुओ, ख्रीष्ट जेपरी तुम्भ मानक प्रेम कले पुणी आम्भ मानक निमंते ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे सुगंधी नैवेद्य और बलि स्वरूपे आपनको उत्सर्ग कले सही परी प्रेम रे आचरण कर। एसान रे ईश्वर को वाक्य कोन कहि 5 रे 1 रे हम माने कोन बोलले केमिति का सिद्ध हेबा। प्रिय संतान मानक परी ईश्वरଙ୍କ अनुकारी हुओ। हां आमे माने ईश्वर को अनुकारी हेबा द्वारा आमे सिद्ध होई परिबा। अनुकारी माने कोन? अनुकरण करिबा, फॉलो करिबा। ख्रीष्ट को आमे अन्वेषण करिबा, अनुकरण करिबा बा तांको फॉलो करिबा। अर्थात सरल भाव में कहले तांको पाद चिन्ह देकी गमन करिबा। प्रथम विषय जदि आमे माने हमर स्वर्गस्थ पितांको परि सिद्ध हेबा पई जाऊ ताले ख्रीष्टंको पाद चिन्ह देई हमको गमन करिवार आवश्यकता अछि। से जेमितिका आचरण उच्चारण रे कले आमे तांको अनुकरण करिवार आवश्यकता अछि। तुमे माने कोन करो आउथरे पढो तो 1-2टा। प्रिय संतान मानक परी ईश्वरଙ୍କ अनुकारी हुओ। ईश्वरଙ୍କର अनुकरण कर, तेबे जाई कि आमे सेमतिका सिद्ध हबार अछि। हमको अनुकरण करे अछि। प्रभु यीशु कोन कोन करूथले मते मते करिवार अछि, कोन कोन करू नथिले मते मते ताको परित्याग करिवार अछि, ताको अनुकरण करिवार अछि। ताबरे ख्रीष्ट जेपरि तुम्ह माननको प्रेम कले, ख्रीष्ट जेमितिका तुमको प्रेम कले तुमे माने मध्य कोन करो परस्पर को निस्वार्थ रूपे प्रेम करो, तेबे जाई कि तुम सिद्धता तुमटारे परिलक्षित हेबो। तुमे उपवास कले, तुमे गाधोई पड़िले, तुमे निजको परिष्कार कले, धळा लोगा पिंदिले, मुंड धुईकी शैम्पू करिकी चुटी छाड़ी देले, तुमरो सिद्धता को परमेश्वर ग्रहण करिवे नाही। तुमे ख्रीष्ट को अनुकरण करो। से केमितिका कथा कहउतले, से केमितिका चालुतले, केमितिका बसुतले, केमितिका उठुतले, तांकर स्वभाव को ताको गुण को हमको अनुकरण करिवार आवश्यकता अछि। आ से कोन करथले? प्रेम करथले, जाकी हमें माथ्यू पुस्तक रो मध्य से विषय को देखुचोंती। हां कोन देखुचोंती कि 38 रु पूरा हमें माने जदि देखिबा 46-47 पर्यंत से विषय ही केवल अछि, उक्त अछि। तुम माने कोन करो? दुष्टर प्रतिरोध करो। कि मु तुमको कहूची कोन करे जे ए गाल को मारे तुम से गाल देखाई दियो।
ଅଛି ଯେ ତୁମର ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ତୁମ ଅଙ୍ଗରଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ଯେ ତୁମକୁ ମାଗେ ତୁମେ ତାକୁ କଣ କର, ତାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ କଣ କର, ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ତ ଘର ଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ, ପ୍ରତିବାସୀ କଥା ଦୂରର କଥା। ଆମେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତିକା କରୁଥିଲେ ତୁମେ ସେମିତିକା କର। କାହିଁକି? ସେ ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ବସଉଥିଲେ। ମାନେ ଯିଏ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ତମର କି ଲାଭ? ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ଆମ ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ କରିବା? କଣ ଆମେ ଯାଇକି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଯିବା, ନା ହାତ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ମାରିଦବା? ଏ ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ନୁହେଁ। ବଳିଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ। ବଳିଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଅଛି ତୁମର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ବିଷୟ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମନରେ ଘୃଣା ଆଣୁଅଛି, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବଳିଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତୁମେ ମାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମୁଖରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହେବି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କହୁଥିବ, ସେ ଏମିତି କଲା, ସେ ସେମିତି କଲା, ସେ ସେଟା କଲା, ସେ ଏଟା କଲା। କାହିଁକି? ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରୁନ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, କାହିଁକି ସିଏ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ଏଟା ସିଏ ସେଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କଣ? ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମାନେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଅନୁକରଣ କର। ସେ ଯେମିତିକା ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ କଲେ? ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବଳିଦାନର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:1 ଲେଖାଯାଏ। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ କଣ କର? ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ମାନେ କଣ? ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ କର? ବଳିଦାନ କର। ଏଇଟା ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। এইটা ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଳିଦାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଅରୁଆ ଖାଇକି, ଫଳ ଖାଇକି, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହି ବୁଲିଲେ, ନା ମୋର ଆଜି ଉପାସ ବୋଲି କହିକି ବୁଲିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରିକା ସିଦ୍ଧ, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କି? ହଁ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ତାର 17ରୁ 26 କିଛି ପଦ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ପଢିଦବା। ଅତଏବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ବିଜାତି ମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନର ଅସାରତାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ବିଜାତି ମାନେ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କେମିତିକା ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି?
ମନର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେମାନେ ନିଜ ସୂଚୀକରଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ନିଜେ ଯେମିତିକା ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତିକା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ସେହିପରି ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡତା ହେତୁ ଆପଣ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ହେତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥାକୁ ରିଚୁଆଲକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି। ମତେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଛି, ମୋର ଗୁରୁ ବାବା ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ସମାଜ ମତେ କଣ କହିଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମତେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଡବୋଧ ହୋଇ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁକତାରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୂଚି ହେବା ପାଇଁ ତ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଧନ ଲୋଭ ଯାଇନାହିଁ। ଧନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଧନ ଅଟେ। ଯିଏ ଦବ ସେ ତାର ନିଜର, ଯିଏ ନ ଦବ ସେ ନିଜର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲା, କୁଣିଆ ଆସିଲା, ଯଦି ସେ କିଛି ନେଇକି ଆସିଲା, ତୁମେ ସେ କୁଣିଆକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ପଡୋଶୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପରିବାରକୁ କଣ କର? ପ୍ରେମ କର। ପରସ୍ପରକୁ କଣ କର? ପ୍ରେମ କର। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଆସିବ ସେମାନେ ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଯିଏ ନ ନେଇକି ଆସିବ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛୁ ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛି, ତା ହାତରେ ଏତିକି ଟିକେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନା ଦିଟା ଚକୋଲେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ସେ କହିବ ତାର ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ସକ୍ଷମ ହେଲାନି ନା, ମତେ ଖଣ୍ଡେ ତା ଘରକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ପାରିଲାନି। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେମ ହେଲା କଣ? ଧନ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେମ ହେଲା କଣ? କିଛି ବିଷୟ ପାଇବା ଦବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମକୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କର। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ। ଯୋଉଠି ପାଇବ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଯୋଉଠି ନ ପାଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା କଣ? ପ୍ରେମ। ଆରେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଦବ ତାକୁ ତୁମେ ଦଉଛ, ସେଟା ତ ଜଗତର ରୀତିନୀତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ କାହା ପାଖରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ଆମର ହିସାବ କଣ? ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଥିବା, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆମେ କଣ ଆଶା ରଖିଥିବା? ସିଏ ଯଦି ଟଙ୍କା 500 ବଢେଇ ଦେଲା, ଆମେ କଣ କହିବା? ତାର ଝିଅ ବେଳକୁ ମୁଁ ସୁନା ମୁଦି ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୁଣା ହିସାବ ବାହାର କରିବା। ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୁଣା ହିସାବ ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରେମ?
माने ख्रीष्ट को जानते नहीं सेमान को पई ताको प्रेम होला एटा सेमान को प्रेम सुना सेमान को प्रेम साड़ी सेमान को प्रेम लुगा सेमान को प्रेम जिंस सेमान को प्रेम पाइबा ए सकल विषय सेमान पई प्रेम अटे किंतु ख्रीष्ट कोन कहले निस्वार्थ रूपे तुम निमंते से आपना को कोन करचंती बलिदान दैचंती आ जे यीशु को जानिनी ताको ए सकल विषय ताको किछि समस्त विषय पिता लागिबो किंतु प्रभु कहते तुम्हें प्रभु को जानिच तुमर आचरण उच्चारण सेमिति का न हो तुम स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्हें सेमिति का सिद्ध हो तापरे पढ़ंतु टिके किंतु तुम्हें माने ख्रीष्ट को से प्रकार शिक्षा करिना हो ख्रीष्ट को सेमिति का शिखिना हो तुम्हें ख्रीष्ट को शिखिना हो तुम्हें जन को घर को गलो आ से तुमको साड़ी न देले लुगा न देले मुंह फुलेई के आसो तुम्हें से शिखिना तुम्हें शिखिना हो तुम्हें कोन देइचो पाइबा आशा देइचो बोली सेटा तुम्हें शिखिना और प्रिय माने आमे ख्रीष्ट को शिखिछु केमति का निस्वार्थ रूपे प्रेम करिया पई पाइबा पई देबा नाही से जेमिति का हमको सेमिति का सिद्ध हेबार आवश्यकता अछि ताबरे तुम्हें माने तो ताहांक विषय सुनी अछो तो सुनी अछो तांक रे हां पुणी यीशु को संबंधी सत्य अनुसारे हां ताहांक सहभागिता रे थाई शिक्षित होई अछो प्रिय माने आजिर सकाळ परिका प्रभु कोंती एई प्रकार शिक्षा तुमे माने पाई अछो तुमे माने केमिति का परमेश्वर परिका सिद्ध हेबो ए शिक्षा तुमे पाउ अछो पाई अछो ताबरे अर्थात तुम्हें माने तुम मानको पुरातन आचरण संबंध रे जो पुरातन स्वभाव प्रवंचनार बेलासिता अनुसारे अधिक रु अधिक भ्रष्ट हेउछि ताहाकु परित्याग करिबाकु पुणी तुम्भ मानक मनरे नूतनीकृत होई जो नूतन स्वभाव ईश्वरक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्ट होइछि ताहा परिधान करिबाकु शिक्षित होइछ हां प्रभु कहउछन्ती तुमे सेमिति का सेटा पुरातन स्वभाव थिला जेतल यीशु को जानि नथिलो से स्वभाव थिला मते एटा देला नाही मते सीटा कला नाही मो पई चिंता कला मु कली से मते फेरेला नाही ए सकल विषय सेटा केबे थिला प्रभु को जानिबा पूर्व पुरातन स्वभाव थिला किंतु एबे तुमे कोन करछो नूतन हेचो ख्रीष्टन को तारे कोन हेचो नूतन सृष्टि हेचो नितो ख्रीष्टन को धारण करियोछो सेति पई ख्रीष्टन को प्रतिमूर्ति रे प्रभु कोन कहले आमे माने पढिले मनुष्य को कोन कहले निजर प्रतिमूर्ति और निज सादृश्य रे प्रभु सृष्टि कले जेतो आमे माने ख्रीष्टन को विश्वास करिताउ सेतोले आमे माने का सादृश्य रे जाऊ परमेश्वर को सादृश्य रे जाऊ परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे जाऊ आ हमको सेमिति का आचरण उच्चारण करिवार आवश्यकता अछि और नूतन स्वभाव रे प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता रे सत्यता रे पवित्रता रे आमे जो सृष्ट होई अछु आमे सेही प्रकार आचरण करिवार आवश्यकता अछि आ ता केमति करिबा 25 26 पढंतु ओते मिथ्या परित्याग करी तुम्हें माने प्रत्येक जन आपण प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर कारण परित्याग करो और सत्य भाव रे कथा वार्ता करो कारण आम्भे माने परस्पर अंग प्रत्यंग माने परस्पर अंग प्रत्यंग 26 टा पढंतु क्रोध हेले पाप कर नाही हां सूर्य अस्त न हेउनो क्रोध परित्याग कर हां क्रोध हेले पाप कर नाही सूर्य अस्त बा पूर्व त कोन करो परित्याग करो पुणी शैतान को स्थान दियो नाही पुणी शैतान को स्थान दियो नाही और प्रिय माने हम आचरण उच्चारण निमंते आमे माने सावधान बा दुई प्रकार जीवन आमे माने न काटू यादे मोहरे बहुत प्रेम रे कथा कहतुबा परे ता विरुद्ध रे आमे माने कथा वार्ता करिबा प्रत्येक परिवार रो कहानी एटा जो माने ख्रीष्टन को बुझंती नहीं जो माने ख्रीष्टन को जानती नहीं जो माने ख्रीष्टन को परि आचरण करिबा पई चाहंती नहीं जो माने ख्रीष्टन को दरे नुआ आई नांती से मान कर ए प्रकार आचरण हेबो किंतु जो माने ख्रीष्टन को जानी अछंती हमर ए प्रकार आचरण न हो हालेलुया लास्ट पद गुडा हम माने पढी की साथ रखिबा प्रथम जन 2 रो 6 संगे शीघ्र पढंतु जे ताहांक ठारे रहे बोली कहे हां ताहार ताहांक परि आचरण करिया मध्ये कर्तव्य
जे भावे मु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, जे भावे मु नूतन सृष्टि ହେଇ ଅଛି, जे भावे मु सदा प्रभुଙ୍କ द्वारा निर्मित ହେଇ ଅଛି, जे कुहे मु परमेश्वरଙ୍କ द्वारा सिद्ध ହେଇ ଅଛି, से कोन କରିବା ଦରକାର? ତାହାଙ୍କ ସମାନ ବା ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୁମେ ଖାଲି ନିଜକୁ ପବିତ୍ରତାର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଫାରୁସି ସାଧୁକି ମାନଙ୍କ ପରିକା ଲମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଉପବାସ ସହିତ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ କଣ କରିବା, ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରିବା, ଆହୁରି କଣ କଣ କରିବା ବିଷୟ କରିକି ତୁମେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर से सिद्धता को ग्रहण करती नहीं। परमेश्वर को सिद्धता को ग्रहण करती जदि तुमे कहूछ मु ख्रीष्ट को जानी, जदि तुमे ख्रीष्ट अछ, जदि तुमे ख्रीष्ट को विश्वास करुछ, ताले तुमको कौन करिवार अछि? ताहांक परि आचरण मध्य करिवार आवश्यकता अछि। अर्थात से जहा करंती मु से करिवि, जहा करंती नहीं मु करिवि नहीं। ताहांक पाद चिन्ह दे हमको गमन करिवार आवश्यकता अछि। तेबे मोर प्रिय माने, आजिर विषय पार्ट 1 भावरे आमे एई विषय को शिखुछु। मोर स्वर्गस्थ पिता जे प्रकार मते सेई प्रकार सिद्ध हेबार आवश्यकता अछि। प्रथम विषय मु सिद्ध हेबी, द्वितीय विषय केमिति का सिद्ध हेबी? मोर स्वर्गस्थ पितांक परिका सिद्ध हेबी। निज इच्छा अनुसार नुहे, जगत जेपरि सिद्ध हुए सेमिति का नुहे। द्वितीय विषय काहे कि सिद्ध हेबी? सिद्ध हेले मोर कोन आशीर्वाद अछि, लाभ अछि? परमेश्वर अब्राहम को कहले, अब्राहम मो दृष्टि तुमे सिद्ध हुओ, आमे तुम पई कोन करिबा? अनंत काल पे एक नियम करबा। नियम कोन? तुमको प्रचुरता रे पूर्ण करबा, आशीर्वाद रे पूर्ण करबा। सेति पई मते सिद्ध हेबार आवश्यकता अछि। मु अन्य का पई सिद्ध होउनी, मोर सिद्ध हेबा मोर लाभदायक हेबो। तृतीय विषय हम देखिले केमिति का सिद्ध हेबा? जे परिका स्वर्गस्थ पिता सिद्ध, सेही प्रकार हमें माने सिद्ध हेबा दरकार। जेमिति का हमें माने पढिले एफिसियो पुस्तक 5:1 रे ताहांक सहित हमको आचरण उच्चारण करिवार आवश्यकता अछि। से जेमितिका कले एफिसियो पुस्तक 4 रु हमें 17-26 मध्ये पढिले हमें माने ताहांक सदृश हेबा। प्रथम जहन 2:6 मध्ये हमें देखुचंदी कोन? जदि हमें ताहांको जानिचु, जदि हमें ताहांको ठारे अछु, जदि हमें यीशुको ठारे विश्वास करछु बोली कहूछु, ताले हमरको आचरण द्वारा ता देखेबार आवश्यकता अछि। ऊपर गोटे भीतर गोटे नुहे, आगरे गोटे पछरे गोटे कथा नुहे। जहा कोई भी सामने रे कोई भी आ जेमिति का आचरण ख्रीष्ट करथुले मु सेमिति का आचरण करिवि। हालेलुया। आसु देवी मोर प्रिय माने निजको समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। प्रभु साहाय्य करंतु आजिर विषय को हम जीवन रे कार्यकारी करिबा पई आज दिन सारा हमें ए विषय को चेष्टा करिबा। जेमितिका स्वर्गस्थ पिता सिद्ध, मु मध्य सेमितिका सिद्ध हेबी। मो निज अनुଯାयी नुहे, जगत जेमितिका चाहे सेमितिका नुहे, किंतु मोर स्वर्गस्थ पिता जेमितिका सिद्ध, मु सेमितिका सिद्धता रे जीवन काटिबी। कारण से मते प्रतिज्ञा करचंती मते प्रचुरता रे परिपूर्ण करिवे। सुस्थतार प्रचुरता, आशीर्वाद रो प्रचुरता, आवश्यकतार प्रचुरता, धन ज्ञान सम्मान रो प्रचुरता, शांति रो प्रचुरता, समस्त विश्व प्रचुरता से मते पूर्ण करिवे। तेबे आसो आमे माने निजको समर्पण करी प्रार्थना करू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, गौरव प्रशंसा महिमा पूजा आराधना पाया पई योग्य परमेश्वर प्रभु तुम निकट को आसो अछु। तुमे दया कल, अनुग्रह कल, सबति परमेश्वर से धन्यवाद दे निवेदन करे प्रभु। आज जो वाक्य देते हमको कथा कहलो, आमे जेपरि निज सिद्धता निमंते यत्नवान हेबु, आउ निजर इच्छा अनुसार सिद्धता नुहे, जगतर इच्छा अनुसार सिद्धता नुहे, मात्र जेपरि तुमे सिद्ध सेही परि आमे सिद्धता जीवन काटिबु। जहा तुम इच्छा कर तुम गुण चरित्र को आम जीवन रे परिप्रकाश करबा को पारिबु, धारण करबा को पारिबु। तुम हमको सहाय्य कर, समस्त बाधाकारी विषय को दूर कर। और प्रिय परमेश्वर ए वाक्य को ग्रहण करिया पई आ निज जीवन रे 100 गुण रे फल फलिया पई तुम हम प्रत्येक को अनुग्रह कर। धन्यवाद, गौरव प्रशंसा महिमा तुमको देई यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त प्रार्थना मांगुछि।